श्रोताबंधु नमस्कार। आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक संवाद विभाग द्वारा प्रस्तुत आजिर ए आलोचना अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं राष्ट्र निर्माण सहित सीधा सड़क भाव जड़ित ताहा हेउछि जनगणना बा सेंसस। जनगणना केवल लोकसंख्या गणना नुहे, यह देशर शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, योजना प्रणयन एवं नीति निर्माणर मूल आधार। एथर डिजिटल प्रजुक्ति, मोबाइल ऐप, सेल्फ एन्यूमरेशन भली अनेक नूतन पदक्षेप सह एही प्रक्रिया आहुरी आधुनिक एवं सुदृढ़ होई पारिछि। एही विशेष आलोचना रे आम सहित अछंती केंद्रीय संचार ब्यूरोर पूर्वतन निर्देशक तथा भारतीय सूचना सेवार अवसरप्राप्त वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर गिरीश चंद्र दास। सर नमस्कार। नमस्कार सर, प्रथमे तो आपनको आकाशवाणी स्टूडियो को अनेक अनेक स्वागत। धन्यवाद। प्रथमे कहंतु सर, जनगणना कौन, यह काहेकि करा जाय एवं देशर प्रगति रे एहार भूमिका विषय रे किछि हम श्रोता बंधु माननकु जणाइ दियंतु। जनगणना वास्तविक पक्षरे एटा गोटे बहुत पुराना कॉन्सेप्ट आज्ञा, जोटा आमे बेबिलोनियन सिविलाइजेशन रु भी पाइबा तार किछि किछि उदाहरण एवं आमे जदि भारत परिप्रेक्षी रे देखिबा ताहेले चाणक्य जो कौटिल्य जाको आमे कहूं से अर्थशास्त्र रचना करथिले, तो से अर्थशास्त्र रे भी परिकल्पना करथिले जे जनगणना करा जाऊ। ब्रिटिश सरकार जेमति हमर भारत रे 1872 मसीहा पूर्वरु भी हापाजाट हिसाब रे जनगणना गुड़ाक करा होतला। तो सेते बेले तार उद्देश्य थिला जेमति कि बेसिकली थिला लैंडेड प्रॉपर्टी कहार केते अछि, आमे केते टैक्स तागटो कलेक्शन करिबा, किंबा आउ गोटे उद्देश्य थिला जे टोटल लोक केते अछंती, सेतरे सबल लोक केते अछंती, युवावस्था नै तांको नेगिरि सैन्य बाहिनी रे नियोजित करिबा। सो तार उद्देश्य अलग थिला, किंतु जनगणना थिला एज ए कांसेप्ट गोटे विचारधारा हिसाब रे बा गोटे सुशासन रो गोटे उपकरण हिसाब रे सेटा रही आसीछि, आम सभ्यता सहित रही आसीछि। सेटा वर्तमान गोटे पूर्ण कायाकल्पता रहीछि कहले अत्युक्ति हेबो नाही। तो भारत रे प्रथमे 1881 मसीहा रे प्रथम जनगणना बोली कि आमे कहू। ता पूर्वरु 1872 मसीहा रे भी जनगणना हितला, किछि किछि प्रिंसली स्टेट्स को मिसई किरी ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टेट्स प्रिंसली स्टेट्स मिसई किरी हितला, किंतु गोटे सिंक्रोनस बोली कि जोडा कहंती माने सब दृष्टि ताको माने मैच करे कि जो जनगणना प्रथम हितला 1881 मसीहा रे। तो 1872 मसीहा को जदि आमे धरिबा प्रथम जनगणना, एई थरर जनगणना होची 16तम जनगणना। अच्छा, एवं स्वाधीनता परवर्ती काल रे 8तम जनगणना, माने स्वाधीनता पूर्व रो आउ 8 थर हेई सारिछि। तो वर्तमान जदि आमे देखिबा आपनकर अन्य प्रश्नटी थिला जे यार उद्देश्यटा कौन। उद्देश्य जमती उणाहती के समस्ते जानी चंती, यार विविध प्रकार उद्देश्य रही। केवल हेड काउंट नुह, माने खाली मुंड गणति नुह। जनगणना ठीक अच्छी, किंतु जनकर जीवन केमिति चली एटा जन जीवन गणना कहले किछ अत्युक्ति हेबो नाही। तेणु करी सब जिनिस एतिरे माने विभिन्न जो आमे पैरामीटर्स कहिबा ह्यूमन एक्जिस्टेंस रो से गुड़ाक भी फैक्टर को निया हुए जनगणना आधुनिक जनगणना जोटा कि विशेष भाव में आपणकर पॉलिसी मेकिंग केस माने ताको कहउचंती एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। एविडेंस बेस्ड मतलब एबे मन करंतु आपण आपन पिलांक पई आपण चाहिबे जे मु खेलना किछि किनि करी देबी कि खाद्य किछि तयारी करी, किंतु आपण जदि तांकर प्रेफरेंसेस प्रिडाइलेक्शंस पसंद जदि जानी नथिबे ताले अपन बनेबे कोन। आपण बनौथिबे भात, से माने चाहुथिबे रोटी। तेणुकरी जनगणना माने सेई टाइप रो गोटे जिनिस गोटे लार्जर स्केल एवं भारत भलिया गोटे देश जोतरे कि 2011 जनगणना रे 121 कोटी 21 कोटी माने जनसाधारण थिले। एबे तो सेटा बढ़ी गलानी। पृथ्वीर सबुदरु पॉपुलस सबुदरु बेसी जनसंख्या विशिष्ट देश होछि राष्ट्र भारत। तेणुकरी एतरु सहजरे अनुमेय जे केते बड़ विशाल आकार रे जनगणना होछि। तो सेटा मु कहउतली जे एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग गोटे नंबर 1, तापरे टार्गेटेड इंटरवेंशन जोटा कि भारत को होछि गोटे वेलफेयर स्टेट बोल के कहउछन, जनमंगल राष्ट्र। तो जनमंगल राष्ट्र रे केवल आपण गोटे जनरल टाइप रो जदी पॉलिसी बनै देबे सेमति हेबो नै, कार्यकारी हे परिबो। माने कार्यकारी हेले भी सेटा माने आमे गोटे वेलफेयर डेमोक्रेसी बोल के कहउछु, सेटा माने संभव हे परिबो नै। काई कि ना एठी सब स्तर रो लोक रहउछन, सब स्तर रो माने आर्थिक दृष्टि रु, सामाजिक दृष्टि रु, राजनैतिक दृष्टि रु।
ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏଇଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରିଭେନ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ନିଡ୍ ବେସ୍ଡ। ତ ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଡାଟା ଦରକାର। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି କୁହାଯାଏ ଡାଟା ଇଜ୍ ଅ ନ୍ୟୁ ଅଏଲ୍। ମାନେ ଡାଟା ହେଉଛି ନୂଆ ତେଲ। ତେଲ ମାନେ କୋଉଟା ଏଇ ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଭଳିଆ। ଯେମିତି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ବା ଏନର୍ଜି ଯେମିତି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ, ମାନେ ଜୀବନଟାକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ, ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ଡାଟାଟା ହେଉଛି ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସକୁ ବା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସାର୍। 2011 ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ 2011 ଜନଗଣନା ଲାଷ୍ଟ ଆମର ହେଇଥିଲା ଦେଶରେ। 2011 ଜନଗଣନା ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ଷର ଜନଗଣନା କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରୁ ତ ବଡ଼ ଭିନ୍ନତା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଥିରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ନୂତନତା। ଆଜ୍ଞା ଏନିୱେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଟେକ୍ନିକାଲି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତିନୋଟି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ଭିନ୍ନ ପୂର୍ବ ଜନଗଣନା ଗୁଡ଼ାକ ଅପେକ୍ଷା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡିଜିଟାଇଜ୍ଡ ଜନଗଣନା ପ୍ରଥମତଃ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଏଥିରେ ସେଲ୍ଫ ଏନୁମେରେସନ୍ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ସେଲ୍ଫ ଏନୁମେରେସନ୍ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଆପଣ ନିଜର ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ସେଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନୂତନତ୍ୱ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ନୂତନତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଏଥର 1931 ମସିହା ପରେ, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଥରେ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାତିଗତ ଜନଗଣନାକୁ ବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ 2011 ମସିହାରେ ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ ଆଣ୍ଡ କାଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିନଥିଲା, ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା। ମାନେ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, କେବଳ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ଏତିକିକୁ ରଖାଉଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ କରାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏବେ ଆପଣ କହିଲେ ସାର୍ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ନୂତନତ୍ୱ ବୋଲି ଆପଣ କହିଲେ। ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ଅଛି, ଭିତରିଆ ଇଲାକା ରହିଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା ସାର୍, ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରିବ? ନାଇଁ, ସେଠି ତ ଅବଭିୟସଲି ମାନେ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କହୁଛୁ କେମିତି ସମ୍ଭବପର ହେବ, ସେଠି ସମ୍ଭବପର ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମନେ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନାଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ଏନୁମେରେସନ୍ କଥା ଆମେ କହିଲେ, ତ ଏଠି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଏନୁମେରେସନ୍ କରିବେ ନିଜେ ନିଜେ। ସେଠି ଯୋଉ 33ଟା ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଲେଖିକି ଦେବେ। ସେଟା ବହୁତ ଜେନେରାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଚେନ ଅଛି କି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଧୁଆ ଘର ଅଛି କି, ଆପଣଙ୍କର ଗାଧୁଆ ଘର ବା କିଚେନର ପାଣି ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର, ସେ ପାଣିଟା ଯିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେ ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏଲପିଜି ବା ପିଏନଜି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ସବୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ଯିଏ କେହି ବି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ତ ସେଇଟା ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଏନୁମେରେସନ୍ ରେ ଆପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଥର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ହେଇଛି କ'ଣ, ଯେ ସେଟା ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଏନୁମେରେସନ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଥ୍ରୋରେ ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଧରିକିରି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକିରି ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଗୋଟେ କୋଡ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ। ଏବଂ ସେଇଟା ଆପଣ କରିଦେଲେ ସେ କୋଡ୍ଟା ଆପଣ ରଖିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଜନଗଣନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଆସିବେ, ଆପଣ ସେ କୋଡ୍ ଯଦି ଦେଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ଜନଗଣନା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଏତେ ସୁବିଧା। ବାକି ରହିଲା ଯୋଉଟା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନାହିଁ ବା ଯୋଉମାନେ ଡିଜିଟାଲ ନିରକ୍ଷର ବୋଲିକିରି ଆମେ କହିପାରିବା, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ, 33 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଦିଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ। ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର ନେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ଏଇଟା କୋଉ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହଁ, ତ ପଚାରିବେ, ସେମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ତାକୁ ମାନେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଯୋଉ ଡାଟାଟା ଯେମିତି ଡିଜିଟାଇଜେସନ ଏବଂ ମନେ କରନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନାହିଁ କି ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଜନଗଣନା କରିବାକୁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ବି ଏମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଡ୍ କରିପାରିବେ। ମୋବାଇଲରେ ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଫିଡ୍ କରିଦେଇକିରି ତାପରେ ଯୋଉଠି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆସିବ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଡାଟା ରିଟ୍ରାଇଭ୍ କରିକିରି ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହିଁ ସେ କାମଟିକୁ କରିବେ। କରିବେ। ଆଜ୍ଞା,
सर प्रथम थर पर मोबाइल ऐप माध्यम तथ्य संग्रह करा जाउची यह किपरि कार्य करे कोनोसी व्यक्ति स्मार्टफोन व्यवहार करूनाहांती जदि सेमानक पई आउ कोन विकल्प व्यवस्था रहिछि सेटा जेमति आमे आलोचना करूथले जे जदि स्मार्टफोन नाही ताहले स्मार्टफोन आवश्यक जे सेल्फ एनुमरेशन पाए आज्ञा जदि मु निजे निज बाबदरे तथ्य प्रदान आगुरु करिकरी न रखुची ताहले मु कोन करबी जेतले आपण आम गणनाकारी जेतबेले आसीबे तांकु से तथ्य जहाँ प्रदान पचारिबे करिवो आज्ञा से तथ्यटा बुझेई देबी तेणुकरी से मोबाइल रखिबा बा मोबाइल बाबदरे आपणकर माने पूर्व निर्धारित ज्ञान थिबाटा निहाती आवश्यक नुह आज्ञा सर आम किछि समय पूर्व चर्चा करथिले सेल्फ एन्यूमरेशन बा निज तथ्य निजे प्रदान करिबा एई सुविधा विषय रे किछि हम श्रोता बंधु मानकु कहंतु सर सेटा सेल्फ एन्यूमरेशन रे जो 33 टा प्रश्न जोटा अछि जोटा कि हम कथा होउथिले आज्ञा से सब बहुत सरल प्रश्न गुडा এবং साधारण प्रश्न गुडा आपण जेमति कि आपन घरे केतेटा रूम अछि बा आपनकर जो घर रे माने को प्रकार रो जिनिस व्यवहार होती इटा व्यवहार होती ना फ्लाई आश व्यवहार होती अति साधारण हाँ एथर गोटे नुआ जोड़ी जमी आपणकर मोबाइल अच्छी कि नहीं इंटरनेट कनेक्शन अच्छी कि नहीं आगुरी कौन स्कूटर अच्छी कि नहीं मोटरसाइकिल अच्छी कि नहीं कार अच्छी कि नहीं तो ये सब जिन साधारण जीवनचर्या सहित जड़ित प्रश्न गुड़ाक रही सर सब कथा उठे जो इंटरनेट सुविधा हेले तथ्य सुरक्षा बा डाटा प्राइवेसी को लेकिन लोक मन बहुत भय साधारणतः जागत हुए ओटीपी आसिला कि कौन है लोक भयभीत हो जाती एथिपाई क्यों प्रकार सुरक्षा जेहेतु डिजिटल जनगणना होउछि ताहले लोक माने डरिबा स्वाभाविक मध्य ताहले एथिपाई सरकार को तरफ कौन व्यवस्था ग्रहण करा जायछि डाटा प्राइवेसी रो मो हिसाब रे दीटा तार दिग रहुछि प्रथम दिग होउछि जे डाटा मु देबी ना नाही एटा होउछि प्रथम दिग द्वितीय होउछि देई देला परे सेटा सुरक्षित मिसयूज हबो नाही तो सुरक्षित रहिबो तो ए दीटा दिग रहुछि आमे जदि प्रथम दिग कथा आलोचना करिबा डाटा प्रोटेक्शन बा डाटा प्राइवेसी को लेकरी जे जनगणनाकारी जो प्रश्न पचारिबे जदि आपण जानि नाहंती आको आ जदि सेल्फ एनुमरेशन करछन तो सेटा आपण ऑलरेडी निजे देई सारी तथ्य सेतरे केवल से जो कोडटा आपण को शेयर करियो पड़ो आ अन्य किछि न थाए सर किंतु जदि देई नाहंती आपण को जो प्रश्न पचारिबे आपण प्रश्न रो ही जानि पकेबे मन करंतु मु आपण को आपण ना पचारली ठीक अछि आपण को मु आपण को घर कोठी रहउचंदी पचारली से भी ठीक अछि मु जतले पचारि आपण घर नंबर टा टिके कहिबो तो को वार्ड रे रहउचंती को फ्लोर रे रहउचंती तापरे आपणकर कान ठिया हबो कभी एते कोन मते पचारलानी चिन्हा नै जणा नै सो आपण माने साधारण मनुष्य भी जानि पके सतर्क होई जिवे टिके तेणु कर साधारण जो प्रश्न गुडा जोटा हम या पूर्व आलोचना करूथले सेही प्रश्न गुडाक पचारिबे एवं आपको उत्तर दबारे आपनकर किछि प्राइवेसी आपत्ति न नाही द्वितीय जिंस हला जे जेमति कहै छि एबे मन करंतु हमर जो संस्कृति हमर ऐतिह्य हमर परंपरा को भी ध्यान रे रखा है गोटे छोट उदाहरण हला जे जनगणनाकारी माने जो जीवे से माने घरर कोनोसी लेडी मेंबर को ना पचारिबे नाही पचारियो माने पचारले आपण कहबा को बाध्य न अच्छा कोनोसी मन करंतु जने स्त्री अछंती तांको स्वामी नाहंती बा विधवा अछंती भी व्हाटएवर से केस रे आपण सेही स्त्री को जदि से मुखिया हितबे तांको बाध्य करि परिबे नै जे आपण स्वामी को ना कहंतु आपण बाध्य करि परिबे नै ए भलिया भी प्रिकॉशंस निया जाय छी तो एटा त हे गला डाटा देबार दिगटा बा तथ्य देबार दिगटा एवं द्वितीय जिंस होची जे आपण जो कहिले से डाटा केमति सुरक्षित रही आज्ञा हमर जो जनगणनाटा होची एटा कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि ऑलरेडी 7 शेड्यूल रे अछि तार 69तम एंट्री रे जनगणना संपर्क रे उल्लेखित रही आर्टिकल 246 बोधे तो सेइतरे माने माने एरा कहिबार उद्देश्य हला जे जनगणना होची गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल कोन कहिबा एक्टिविटी एटा गोटे संपूर्ण भाव में सांविधानिक मर्यादा रही आम समस्त को से मर्यादा को बुझा पड़ो एवं द्वितीय रे आपणकर जो सांविधानिक मर्यादा सहित आउ गोटे एक्ट अच्छी आमर ए सेंसस रिलेटेड इंडियन सेंसस एक्ट 1948 से 48 रो धारा 15 रे स्पष्ट भाव में लेखा है जे ये जो तथ्य जनगणना माध्यम रे मिलिबो
ସେଇ ତଥ୍ୟ କେବଳ ଏବଂ କେବଳ ଗାଣିତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ପର୍ପସ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ, ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନାହିଁ। ଏପରିକି କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଡାଟା ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ ନା, ଗୋଟେ ମାନେ ଏଗ୍ରିଗେଟେଡ୍ ଡାଟା ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ, ଡିସ୍ଏଗ୍ରିଗେଟେଡ୍ ଡାଟା ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡାଟା ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ। ଏବେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ବିଏ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଡାଟାଟା ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଏ ପାସ୍ କି ନାହିଁ ସେଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ସେଟା ଆମେ ନାହିଁ, ମାନେ ଯିଏ ବି ସେ ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ଗଣନାକାରୀ ମାନେ କି ସେମାନେ ହଁ, ଆଜ୍ଞା। କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଜନଗଣନାକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଓଟିପି ମାଗିପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ମାଗିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆଧାର ଦିଅ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଦିଅ, ଏସବୁ ତାର କରିପାରିବେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ, ଶ୍ରୋତାମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଜରୁରୀ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଏସବୁ ଝଞ୍ଝଟ କିଛି ନାହିଁ, ଏକଦମ ନାହିଁ। ସରଳୀକୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାହେଲେ ଏସବୁ ଡରିବାର ଜିନିଷ। କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଡାଟା ମାନେ ପ୍ରାଇଭେସି କଥା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଡିପିଡିପି ଆକ୍ଟ ବି ଅଛି, ଡିଜିଟାଲ ପର୍ସନାଲ ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ 2023, ସେ ଅନୁସାରେ ବି ଆପଣଙ୍କର କଡ଼ା ପ୍ରାବଧାନ ରଖା ହେଇଛି, ଯଦି ସେଟା ଭାয়োଲେସନ ହୁଏ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଆଇନଗତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି। ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଟା ଗୁଡାକ ଏଇଟା ସବୁ ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍, ଯେମିତି ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମେସେଜ ପଠାଉଛୁ ସେଟା ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ସେଣ୍ଡର ଆଉ ରହୁଛି, ତାର ରିସିଭର ପାଖରେ ସେଟା ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ରହୁଛି, ସେଟା ମାନେ ଆପଣ ଥର୍ଡ ପାର୍ଟି ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏ ଡାଟା ଗୁଡାକୁ ଏନୋନିମାଇଜ କରାହଉଛି। ଏନୋନିମାଇଜ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତକରଣ, ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ଏଇ ଶବ୍ଦଟାକୁ, ମାନେ ଯେମିତି ଅଜ୍ଞାତ ବାସ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଅଜ୍ଞାତକରଣ, ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆମେ ସେ ଡାଟାଟାକୁ ଅଜ୍ଞାତକରଣ ମାନେ ସେ ବିଏ ପଢିଛି, ତା ଘର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତ ଏଇଟା କିଏ ସେ ଲୋକଟା କିଏ ବିଏ ପଢିଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ ଜଣା ପଡିବନି, ଆଜ୍ଞା ତ ସେଟାକୁ ମାନେ ଅଜ୍ଞାତକରଣ ବି କରାହେଇଛି। ତେଣୁକରି ସେ ବାବଦରେ ସରକାର ବି ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ବି ଯେ ଡାଟା ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ମାନେ ଡରିବାର, ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରାପୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ସୁରକ୍ଷିତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛି। ରଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ। ଏଥର ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ସାର୍ 33 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖାଯାଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ନୂତନ ବିଷୟକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ଧରଣର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରାଯାଉଛି? ଏଇଗୁଡାକ ବୋଧେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ହାଉସ ଲିଷ୍ଟିଂ ସେନ୍ସସ୍, ଏଇ ଯୋଉ ଗୃହ ଜନଗଣନା। ହଁ, ଏଇଟା ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ କେତେଟା ରୁମ୍ ଅଛି, କେତେ ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଖିଆଙ୍କର ନାଁ, ଗୃହ ମୁଖିଆ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଲପିଜି କନେକ୍ସନ ଅଛି, ଇନ୍ଧନ କ'ଣ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ କରୁଛୁ। କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ମୋବାଇଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ଘରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଜେନେରାଲ Materialistic ଇଟାରେ ବନା ହେଇଛି ନା କୋଉଥିରେ ବନା ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ପଚରା ହେଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ହେବ ସେଇଟା ହଉଛି ମାନେ ସେଟାକୁ କ'ଣ କହିପାରିବା, ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ହାଉସିଂ ସେନ୍ସସ୍, ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜନଗଣନା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଡିଟେଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ଆହୁରି ସେଟା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ 2027 ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ ବୋଧେ ସେଟା ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ହାଉସ ଲିଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୃହ ଜନଗଣନା ଏବେ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସାର୍, ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିପରି ସାମିଲ କରାଯାଉଛି? ଜାତିଭିତ୍ତିକ, ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜନଗଣନାରେ ଏହାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସେଟା କ'ଣ କହିବା, ଆମେ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତିଗତ ଜନଗଣନାକୁ ନେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଯୋଉ ରାଜନୀତିକରଣର ପ୍ରୟାସ ଯଦି ହୁଏ କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେଟା ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଯଦି ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା କଲେ ସେଥିରୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୟାର୍ଡଷ୍ଟିକ୍ସ ବାହାର କଲେ, ମାପଦଣ୍ଡ ବାହାର କଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ କି କିଛି ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କଲେ, ସେଇଟା ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ପର୍ପସେସ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିକି ଯଦି ଆପଣ ଭୋଟ ରାଜନୀତି ଭିତରକୁ ସେଟା ଟାଣିବେ, ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ବି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, କାହିଁକି ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ଜାତି ଜନଜାତି
लोक भाई भौणी मैंने रोचंती आज्ञा आउ से समस्तंकर आर्थिक सामाजिक स्थिति समान नुह तेणुक समस्त को किसी ना किसी स्टेट सपोर्ट दरकार विभिन्न उपाय क्या कम दरकार क्या बेसी दरकार आज्ञा तो से सब जिनस गुड़ा को नेबाई जातिगत कनसिडरेशन को नेबाई जातिगत जनगणना आवश्यक आज्ञा एवं एटा प्रथम थर पई କରାଯାଉଛି सर जड़े जनगणनाकारी घर को आसवा आम श्रोता मैंने निहाती भाव जानवाक आपंठू चाहिए जे एन्यूमरेटर बा जनगणनाकारी जहाँ आम कहूँ घर को आसवा समय लोक की प्रमाण पत्र देखा पड़ो जमी आम आगु कथा होते कौन प्रकार प्रमाण पत्र देखा पड़ो बरं आपण जदि चाहिए तांकर प्रमाण पत्र देखि मागी परिबा माने मागी परिबे प्रमाण पत्र इन द सेंस से माने जो गुटे आइडेंटिटी कार्ड कार्ड तांकर थाए सेतरे गुटे बार कोड भी थाए माने गुटे स्कैन आउट स्कैन टाइप परिबा पई एवं तांकर लेखा हितबो नंबर माने से माने स्वीकृति प्राप्त गणनाकारी अटंती कि न हम चेक करि परिबा किंतु हमकु किछि प्रमाण पत्र से भली देबा को पड़िबो नाही बाध्यतामूलक नुह पंचायत स्तर रे सरपंच एवं स्थानीय प्रशासन रो भूमिका एथिरे कोन रहिबो तो बहुत बेसी आज्ञा भारत रे 6 लाख पाखापाखि गाँ अच्छी 8,000 रु बेसी सहर अच्छी छोट बड़ मिसेकरी माने जो बियार विशालता को देखिले तो बड़ आश्चर्य लगे तो ये जो विशाल कार्य को गोटे विशाल का व्यक्ति संपादन करू नाही आज्ञा एक छोट 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 क्लस्टर भलिया करि छोट छोट करिकरी करा जाउ ये सब छोट यूनिट जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बा ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन आहरी जदि छोट को जीवा हमें पंचायत तेणु एमानकर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण ये दृष्टि जे जदि आमे जिला प्रशासन रो कथा कहबा से माने सिक्यूरिटी पई व्यवस्था करिवे ट्रेनिंग व्यवस्था करिवे एन्यूमरेटर मानकर सुविधा पाई व्यवस्था करिवे तापरे से माने लोक माने जानिबे जेमति जे एई दिनरु एई दिन भितर तम पाको एन्यूमरेटर जिबे जनगणना हेबो तुमे तथ्य दियो से बाबद रे सचेतन करे एटा प्रशासन रो आज्ञा काम सरपंच मान बा ग्राम पंचायत रो भूमिका बहुत बेसी एथि पाई जे से माने 1 to 1 बेसिस रे लोक मान को सहित टच रे थांती छोट जगह छोट जगह तो से प्रत्येक व्यक्ति को जानी छंती से तो सेतरे मन करंतु जने निरक्षर से जने जानी नाही एवं को कहिदला मन करंतु घरटा इटारे तयारी हिची से मन को तो कहिदला जे बाउंस रे तयारी हिची तो सेटा को क्रॉस चेक कर दे परिबा पंचायत सेटा को रेक्टिफाई कर दे परिबा जन्म मृत्यु बाबद डिटेल डाटा पंचायत पाखे उपलब्ध रही से डाटा को से माने भी क्रॉस चेक वेरीफाई कर दे पारिबे तेणुकरी ग्राम पंचायत लेवल रे दीटा जिनिस गोटे होची जे से माने लॉजिस्टिक सपोर्ट दे पारिबे एन्यूमरेटर्स माने गाँ वाला को सचेतन भी करे पारिबे तुम एटा कोऑपरेट करो तेणुकरी से मानकर गोटे बहुत बड़ भूमिका रही आउ गोटे बड़ कॉन्सेप्ट भी एतिर अछि जे ताकू मने करंतु 2011 सेंसस समय रे गोटे कॉन्सेप्ट थिला जे सेंसस टाउन बोल के कुहा होतला आपण देखिथिबे गुडाए जगह रे अनेक गाँ अछि पाखापाखि 3,000 रु बेसी गाँ अच्छी 2011 सेंसस अनुसार जो गुड़ाकर पॉपुलेशन 5,000 रु बेसी थिबो प्रथम सेकेंड जो थिरे पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर 400 रु बेसी थिबो एवं सेही ग्राम पंचायत रो 75% रु ऊर्ध्व पुरुष व्यक्ति अच्छा अण कृषि कार्य रे नियोजित होइथिबे ए तीनटा यार्डस्टिक रखा हिथिला तो यही भाया जो गाँ गुड़ाक आप हिसाब करंतु केते बड़ गाँ गुड़ा मान ग्राम पंचायत हिसाब रे से जो एरियाटा अच्छी ग्राम पंचायत अधीन रे किंतु तार कलेबरटा बढ़ी अर्बनाइजेशन पई हो कौन भी कारण पई हो तो सेते ग्राम पंचायत को सारा चलेबा पे असुविधा होची तार स्ट्रीट लाइट व्यवस्था करो तार ड्रेनेज सिस्टम करो विभिन्न प्रकार डेवलपमेंटल एक्टिविटीज अछि तो सेई गाँ गुड़ा को अपग्रेड करियो पड़िबो म्युनिसिपालिटी लेवल को बा एनएसी लेवल को तो सेई जिनिसटा ए सेंसस बेले को जणा पड़े सेति पे ताको कहंते सेंसस ग्राम अच्छा सेंसस विलेज तो सेतिर भी गोटे बहुत बड़ भूमिका रहउची ग्राम पंचायत सर अनेक समय रे देखिया को मिले लोके भूल तथ्य मध्य प्रदान कर दी थांती जेतले गणनाकारी तांको घर को आसंती याकू रोकिबा पई किछि पदक्षेप निया जाउची कि आईनगत कार्यानुष्ठान रे व्यवस्था रहिछि कि हमर जो इंडियन सेंसस एक्ट 1948 1948 मसिहार सेइतरे सेक्शन 11 सेइतरे अछि जे आपण जदी भूल तथ्य प्रदान करंती जानी सुनी करी जदी आपणकर न जानी करी इग्नोरेंस कर दे सेटा परवर्ती समय रेक्टिफाई भी हे जिवो एन्यूमरेटर आसले आपण तो कहि देले
कि आपण संपुक्त अधिकारी को जणेदेले सेटा ठीक है चेंज କରିହେବ उद्देश्यमूलक भावरे आपण यदि भूल तथ्य प्रदान करते ताहले सेटा इट इज पनिशेबल अंडर लॉ माने 1000 टंका पर्यंत फाइन हो पारे आर्थिक दंड एवं 3 वर्ष पर्यंत जेल भी हो पारे गुरुतर केसेस गुडा अच्छा ताले प्रावधान अछि आज्ञा तथ्य देबाटा जनगणनाकारी को एवं सठिक तथ्य देबाटा आज्ञा एटा होछि आपनकर गोटे नागरिक हिसाब रे दायित्व भी और कर्तव्य भी एवं अधिकार मध्य सर सठिक जनगणना द्वारा जने साधारण नागरिकों को की सुविधा मिलिबो एही प्रक्रिया को नै गुजब को रोकिबा पई विभाग की भली काम करूछि एठी जनसाधारण बुझिबा उचित जे जनगणना रे कोनोसी प्रकार गुजबर किछि माने स्थान नाही तेणु खाली गोटे डिजिटल जुग रे आमे जो अन्य माध्यम रे जो लोक माने बेले बेले फसी जाती जो ओटीपी शेयर करो ये शेयर करो बैंक डिटेल शेयर करो कौन सी माने प्राइवेट डाटा जो कि आपन को आर्थिक कि अन्य कौन प्रकार क्षति हे से भाया प्रश्न एतरे नाही एकदम साधारण प्रश्न गुड़ाक रही तेणु लोक मान आग को आसिक सरकार को सहयोग करबा दरकार एटा गोटे जटिल प्रक्रिया एवं ए जो डाटा को नहीं सरकार विभिन्न प्रकार योजना सब करेंगे एवं जमी गोटे छोट जिनस मन करतु आपणकर खाद्यान्न योजना विभिन्न प्रकार चलती राइट टू फूड एक्ट अधीन जमी 80 कोटी अधिक लोक को दिया होची मागणा चाउल इत्यादि तो से जो राइट टू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ता अधीन तो प्रकृत रे से माने पाइबा पय हकदार से माने हिताधिकारी हेबार योग्य ना नुहंती तो सेटा आपण जदरे डाटा कलेक्शन करिवे से समय रे जणा पड़ी जिवो ताले माने भलो जिनिसटा कोन जे भाई यांकर तो अछि तो ताको न देगिर जहार नाही ताको बरम अधिकार टिके दे देबा ई भलिया व्यवस्था करियो किंतु रहउची समय सापेक्ष सर परिशेष रे एक संपूर्ण प्रक्रियार सफलता पे आपण कहार सहयोग सबुठो अधिक आशा करूचंती एवं हमर ई कार्यक्रम एवं आकाशवाणी माध्यम रे ओडिसावासी को आपण की वार्ता देबा को चाहछन जनगणना होउची जन मानक द्वारा जन तांको पई जनतांको हेतु इत्यादि तेणु सबुथरु बड़ भूमिका रहउची जनसाधारणकर से माने सचेतन एते मात्रा हेबा कथा जे सरकार जो पदक्षेपटा नहीं जनगणना करैबार याकू संपूर्ण रूपे सफल करबा पे केवल एवं केवल जनसाधारण सहयोग दरकार से जो सचेतनता सृष्टि पाई आपणक भली माध्यम भी बहुत गुरुत्व जनगणना आम देशर उन्नतिर मूल आधार सठिक तथ्य द्वारा नीति निर्माण आहुरी सठिक एवं लोकाभिमुखी होई पारे डिजिटल प्रजुक्ति सेल्फ एन्यूमरेशन तथ्य सुरक्षा भली नूतन व्यवस्था ही प्रक्रिया को आहुरी स्वच्छ द्रुत एवं विश्वसनीय करिछि ओडिसार प्रत्येक नागरिकंक सहयोग बिना एही महान कार्य संभव नुहे सेथिपई समस्तंको अनुरोध सठिक तथ्य दियंतु गणनाकारींकु सहयोग करंतु एवं गुजबरु दूरे रहंतु आकाशवाणी स्टूडियो को आसी एते सुंदर तथ्य आम श्रोता मानकु देथिबारु आपनको अशेष अशेष धन्यवाद धन्यवाद सर नमस्कार नमस्कार।